Siang, Mama. Ya, terima kasih. Halo. Hey, Mr. Bule. Oh, how you doing, Adi? Good? Yeah. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Bersama Adi, kita sedang perjalanan ke Teluk Cendrawasih sama bule satu ini, bule di sini, sama Pak Dokter satu. Boleh macam apa? Kita lagi naik kapal, buat kapal Bahari, Ekspres Bahari dari Manokwari ke Wasiordung. Oke? Durian. Berry fruit. Kita sampai Windesi. Mr. Bule is sleeping. He's tired of waiting the boat, the fucking boat. Mr. Ucup from Manokwari. He works in WWF. Hai, Bu Dokter. Pak Dokter? Ada Bu Dokter ya, Pak Dokter? Itu Pak Mantri. Akhirnya setelah lama menunggu, di akhir baru putus sama nyesal. Su jaga bye-bye orang